وقت ہوتی ہے، یعنی جمعہ کے دن کی اذان ہوتی ہے، تو فوراً ہم جتنے بھی کاموں میں لگے رہے، لیکن اذان کے بعد فوراً اس کو چھوڑ کر مسجد کے طرف چلنا ہے، مسجد کے طرف ہمارا قدم اٹھنا۔ اور عبادت کے بعد جب جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے چاروں طرف گھیر لو، یعنی چاروں طرف پھیل جاؤ، اس لیے کہ اپنی کمائی کے لیے، کہ اللہ ایسا نہیں کہتا ہے کہ جمعہ کے دن صرف آپ عبادت ہی کرو، کام مت کرو۔ اللہ ایسا نہیں کہتا ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں پڑے رہو اور باقی کدھر بھی مت جاؤ۔ اللہ یہ کہتا ہے اپنی کمائی کما لو، لیکن جب نماز کی ٹائم ہوتی ہے تو نماز ادا کر کے پھر بھی اپنی کمائی میں آپ لگ جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسلام میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، کھانا پینا چھوڑ کر صرف مسجد میں لگے رہنا یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ طریقہ ہے کہ سارے سنبھالتے ہوئے، بیوی کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، یعنی بیپار کو سنبھالنا، سب کو سنبھالتے ہوئے اللہ کی عبادت کو بھی کرنا ہے، اللہ کو یعنی اللہ کی عبادت کو بھی کرنا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں بھائی؟ اللہ کو قریب ہونے کے لیے اپنی اعمال کو تیاری کریں۔ اپنی اعمال میں پہلا تیار یہ ہے کہ نماز ہے۔ نماز کی شرائط تو ہم جانتے ہیں کہ غسل رہنا، پاک رہنا، سب کچھ۔ اور نماز اس لیے بہت سے لوگ نماز سے دور ہے تاکہ ان کو نماز کا پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تھوڑے لوگ ایسا ہے کہ اس لیے دور ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں نماز تو مجھے پڑھنا نہیں آتی، لیکن میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو غلطیاں ہو جاتے، گناہ ہو جاتا، اس لیے میں نماز کو نہیں پڑھتا۔ یہ بھی ایک وضاحت ہے۔ ہاں، اول میں تو یہ ہے نماز کو سیکھنا ہے، نماز کا طریقہ کو سیکھنا، کس طرح نماز میں کھڑے رہنا، کس طرح نماز میں پڑھنا، کس طرح قرآن سیکھنا، اور قرآن جس سورے ضروری ہے نمازوں کے لیے وہ سورے بائی ہارٹ کرنا، یہ سب ضروری ہے۔ یہ بچپن سے ہی ہمارے بچوں کو بھی ہم عادت ڈلوانا ہے۔ ہم بڑے ہونے کے بعد بھی سیکھ سکتے، لیکن شیطان یہ کہتا ہے تم نماز میں کچھ غلطیاں کر دیا تو گنہگار ہو جاتا، اس لیے نماز کو جانے کا ضرورت نہیں، یہ کہہ دیتا ہے۔ استغفر۔ لیکن اس کو سنبھالنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ کہنے سے بھی نماز قبول ہوتی ہے۔ ہم کو کچھ بھی نہیں آتا، بسم اللہ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اللہ کی ڈر ہے نماز کرنے کا۔ جب ہم نماز میں کھڑیں گے سبحان اللہ کہنے سے بھی نماز ہو جاتی، لیکن سیکھنا تو ضروری ہے، سیکھنا بھی ضروری ہے۔ نہیں سیکھتے وقت جو ٹائم رہتا ہے اس ٹائم میں نماز کو چھوڑنا نہیں، نماز تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کیا کرنا؟ ہماری جو اللہ کی نام ہے، اللہ کی ذکر ہے، اس ذکروں کو ادا کرتے ہوئے ہم نماز بھی پڑھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو یاسین آتا وہی نماز پڑھنا، جس کو الرحمن آتا وہی نماز پڑھنا، یہ کیا نہیں ہے۔ نماز میں جو صورتیں ہوتے ہیں اس صورت کو سیکھنا ہے۔ دیکھو ہمارا عمر اتنا ہو گیا، اس میں توڑے لوگ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو آتا ہے، لیکن توڑے لوگ ہر گاؤں میں، تھوڑے لوگ ہر گاؤں میں ایسا ہے کہ ان کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، بچپن سے ہی مسلمان، لیکن بچپن سے بھی مسجد سے تعلقات نہیں، مدرسہ سے تعلقات نہیں، مکتب سے تعلقات نہیں، اسی لیے تھوڑے لوگوں کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ اور ادھر کا ماحول بھی آپ جانتے ہیں، آپ کا جو ادھر کا ماحول ہے وہ الحمدللہ ایک دم بچپن سے ہی مدرسہ، بچپن سے ہی مکتبہ ادھر چلتے ہیں الحمدللہ۔ ادھر تو بہت کم ہے، زبردستی سے لے کے آنا بچوں کو۔ لیکن کیا کریں، ہم بھی
ہم بھی سیکھے ہمارے بچوں کو بھی، تاکہ ان کی نماز صحیح کرے. ان کی نماز میں جو بھی صورتیں ہوتے ہیں پڑھنے کے، وہ صورتیں تو بھی بچوں کے صحیح کریں. اگر ہم نہ کر سکے، آپ کی گاؤں کی امام صاحب کو یا مکتب چلتا ہے تو مکتبوں میں جوائن کر کر ہمارے بچوں کو بھی سکھانا ہے اور ہم بھی سیکھنا ہے. کیا کیا ضروری ہے؟ سورہ فاتحہ ضروری ہے، اور کوئی 4 صورتیں، سورہ فیل، قریش، انا اعطیناک الرائط الذی، ایسا ایک 4 صورتیں، اور التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ اور دعائے قنوت جو واجب وتر نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سب سیکھنا ضروری ہے. یہ سب کو سیکھنا ضروری ہے. ہم جب خالی ٹائم رہتے ہیں، اس خالی ٹائم میں ایک تیلگو کا کتاب پکڑ لے اور سنتے ہوئے اس کو یاد کر لے. گانے کیسا یاد ہو جاتے ہیں؟ گانے تو نہیں سیکھتے، ایک بار ایسا سنتے ویسا ہی گا دیتے. لیکن صورتیں کتنے بار سنے تو امام صاحب جیپ نہیں پلٹ رہی، جیپ نہیں پلٹ رہی. انٹرسٹ لگانا ہے. گانے سننے میں انٹرسٹ لگاتے تو فوراً دماغ میں چڑھ جاتی. 1-2 گھنٹے کا سنیما کا سٹوری بتاؤ، بتانے کا کہو اس سے پورا بتا دیتا. کیوں؟ انٹرسٹ لگا کے دیکھا ہو. لیکن 2 منٹ کا صورت بتاؤ، نہیں مجھے جیب نہیں پلٹ رہی، استغفر اللہ. نہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کوشش کریں گے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سکھا دے گا. اسی لیے ہم کیا کریں، جو نماز میں ہم کو ضروری صورتیں ہیں اس صورتیں سیکھیں اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کو عمل کرنے کی، نمازوں میں عمل کرنے کی کوششیں کریں، تاکہ ہمارا نماز ہمارا سیٹسفیکشن ہو جائے. ہمارا الحمدللہ میرا نماز تو میں ادا کر رہا ہوں، میرا نماز تو میں ادا کر رہا ہوں، یہ تو سیٹسفیکشن رہنا جب الحمدللہ ہم کو اور انٹرسٹ آتا ہے، اور انٹرسٹ نماز میں آتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو ڈاؤٹس بھی آتے ہیں، جب اس کو ہم کلیئر کرنے کا کوشش کرتے. لیکن ہم نماز ہی ادا نہ کریں، ڈاؤٹ کہاں سے آتے اور اس کو کلیئر کیسا کرتے اور مسجد کو قریب کیسا ہوتے. اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نماز میں جو بھی صورتیں ضروری ہیں انشاءاللہ اس کو سیکھنا بہت ہمارا ضروری ہے، تاکہ ہمارے نماز کو ہم ادا کریں، ہمارے بچوں کا بھی سکھائے، ہمارے گھر والوں کا بھی سکھائے. చూడండి అల్లాహ్ తబారక తఆలా మనందరికీ కూడా చాలా అవకాశాలు ఇస్తూనే ఉన్నాడు. అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఈ శుక్రవారం కోసం ఖురానే మజీద్లో చెప్పడం జరిగింది. ఏమిటండి అంటే, ఎప్పుడైతే మస్జిద్ వైపు నుండి పిలుపు ఇవ్వబడుతుందో, ఎప్పుడైతే మస్జిద్ వైపు నుండి పిలుపు ఇవ్వబడుతుందో వెంటనే మీ వ్యాపారాలు ఆపివేయండి. ఏం ఆపేయాలంట? వెంటనరా. ఏంటి? ఎప్పుడైతే మస్జిద్ వైపు నుండి పిలుపు ఇవ్వబడుతుందని, అజాన్ ఇవ్వబడుతుందో మీ వ్యాపార లావాదేవీలు నిలిపివేయండి, మస్జిద్ వైపుకు నడవండి. మస్జిద్ వైపుకు నడవండి. ఎప్పుడైతే మీ నమాజ్ పూర్తవుతుందో, జుమా నమాజ్ పూర్తవుతుందో వెంటనే మళ్ళీ మీ యొక్క వ్యాపారాల కోసం మీరు బయలుదేరండి అని అల్లాహ్ తబారక తఆలా చెప్తున్నాడు. అల్లాహ్ తబారక తఆలా చెప్తున్నాడు. మామూలుగానే మనమందరం ఆరాధన కోసం టైం తీయడం చాలా తక్కువ. మామూలుగానే ముసల్మాన్లు చాలామంది అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధన కోసం టైం తీయడం చాలా తక్కువ. అందులోనూ శుక్రవారం కూడా నమాజ్ కోసం టైం తీయలేని వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు. మనం మిగతా నమాజులు ఏవైతే 5 పూటల నమాజులు ఉన్నాయో అవి మనం మస్జిద్లో కాకపోయినా ఎక్కడ చేసి ఉన్నా నమాజ్ అయిపోతుంది. అది कहाँ भी बाकी नमाज आप पढ़ सकते, लेकिन जुमा नमाज इमाम के पीछे मस्जिद में विद खुतबा के साथ ही अदा होती है. శుక్రవారం నమాజ్ మాత్రం కేవలం మస్జిద్లో ఎక్కడైతే 5 పూటల నమాజ్ జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే ఖుత్బా ఇవ్వబడుతుందో, ఎక్కడైతే ఇమాం గారు ఉంటారో ఆయన వెనకాలే జుమా నమాజ్ అవుతుంది. మరి ఇలాంటి జుమా నమాజ్కి కూడా ఇంకా చాలామంది దూరంగానే ఉన్నారు.
ఈ నమాజుల నుండి దూరంగా ఉండడానికి గల కారణాల్లో ఒక కారణం ఇది కూడా ఉంది. ఏమిటి అంటే వాళ్ళకి నమాజ్ చెయ్యడం రాదు. కొంతమందికి నమాజ్ చేయడం రాదు, నమాజ్లో ఏం చదవాలో రాదు, సజ్దాలో ఏం చదవాలో రాదు, రుకులో ఏం చదవాలో రాదు. దీని కారణంగా ఏమవుతున్నారు అంటే చాలామంది నమాజ్కి దూరం అయిపోతున్నారు. ఇప్పుడు రాని నమాజ్ చేసి ఎందుకు పాపాలు మూటగట్టుకోవడం, మానేస్తే పోయింది కదా అనే భ్రమలో పడిపోయి చెయ్యవలసిన నమాజుల్ని కూడా మానేస్తున్నారు. అవును, నమాజ్కి కావలసినవన్నీ నేర్చుకోవాలి, ఇదైతే తప్పనిసరి. నమాజులో ఎంతైతే కనీసం ఖురాన్ అవసరమో అది నేర్చుకోవాలా. నమాజులో సూరై ఫాతిహా అవసరము, 4 సూరాలు అవసరము, అత్తహియాత్ అవసరం, దరూద్ ఇబ్రాహీం అవసరం, దుఆయ్ మాషూరా అవసరం, దుఆయ్ ఖునూత్ అవసరం. ఇవన్నీ అవసరమే, నేర్చుకోవాలి. కానీ ఇవి రావు అని మాత్రం నమాజు మానకూడదు. ఇవి రావు అని మాత్రము నమాజు మానకూడదు. అల్లాహ్ యొక్క భయం మన మనసులో ఉంటే తప్పకుండా అల్లాహ్ నేర్పిస్తాడు. దీనికి ముందుగా, ఈ నేర్చుకోవడానికి ముందుగా మనం నమాజ్ మానాల్సిన అవసరం లేదు. సుబ్హానల్లా అనుకున్నా సరే నమాజ్లో నమాజ్ అయిపోతుంది. హదీస్ యొక్క మఫ్హూమ్ అది. అంటే ఏమీ రావు, ఇంకా నేర్చుకోవడంలో ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి. అంతేగాని నమాజ్ మానడం అనేది మాత్రము ఏ వంక ద్వారా కూడా మనం నమాజ్ మానకూడదు. నేర్చుకునే ప్రయత్నము చేయాలి. గురువుగారు నోరు తిరగడం లేదండి, అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకోవాలి. మన యొక్క పిల్లలకు అన్నీ నేర్పేస్తాం మనం. చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లలకి వ్యాపారాలు నేర్పిస్తున్నాం, చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లలకి తినడం నేర్పిస్తున్నాం, చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లలకి సంపాదించడం నేర్పిస్తున్నాం, మాట్లాడడం నేర్పిస్తున్నాం, బట్టలు వేసుకోవడం నేర్పిస్తున్నాం, నడవడం నేర్పిస్తున్నాం, అన్నీ నేర్పిస్తున్నాం మన పిల్లలకి. ఫోన్లు ఇచ్చేస్తున్నా, అందులో అన్నీ నేర్చేసుకుంటున్నారు పిల్లలు. కానీ ఏం నేర్పించట్లేదయ్యా అంటే వాళ్ళకి నమాజ్ ఏ విధంగా చదవాలో కూడా నేర్పించట్లేదు మనం. మా పిల్లోడు మాట వినట్లేదండి, మా పిల్లోడు నమాజులు చదవట్లేదండి, మా పిల్లోడు అలాగండి, మా పిల్లోడు ఇలాగండి అని బాధపడటంలో ఏం లేదండి. వారించాలి. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఎప్పుడు ఇంట్లో ఒక కొరడాని పెట్టేవారు, ఒక కొరడాని ఉంచేవారు. ఎందుకంటే భయపెట్టడానికి అని ఉంచేవారు. చెప్పారు ఒకటి ఉంచండి అని. ఎందుకు? మా నాన్న నన్ను ఏమి అండు అని నిర్లక్ష్యంలో కుమారుడు దారి తప్పుకోకూడదు, మా నాన్న చితకుట్టేదాడు బాబోయ్ అని భయం కూడా పడకూడదు. ఆ విధంగా ఉండడం కోసం కొరడాని ఇంట్లో పెట్టమని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి వాగ్దానం ఉంది. పిల్లవాడు ఎంత నాశనం అయిపోయినా మా పిల్లోడు మాట వినట్లేదండి అని అంటారే తప్ప వాడిని వారించడానికి కానీ, వాడిని బుజ్జగించడం కానీ, వాడిని మందలించడం లాంటి వాడిని కానీ చేయట్లేదు. గారాబం చేయొచ్చు, కానీ నెత్తి మీద ఎక్కి పెద్ద అయిన తర్వాత మనల్ని బయటికి తన్నేసి అంత గారాబం చేయకూడదు. గారాబం చేయొచ్చు, పిల్లలకి తినిపించవచ్చు, తాగించవచ్చు, నవ్వించవచ్చు, అన్నీ చేయొచ్చు. కానీ ఎంతవరకు అండి అంటే లిమిట్. నెత్తి మీద ఎక్కిచ్చేసుకుని తర్వాత ఆడు పెద్ద అయిన తర్వాత ముసలోడు అయిపోయా నువ్వు మా ఇంట్లో ఎందుకు, మా పిల్లం బిడ్డల మధ్య నువ్వు బయటికి పో అనే అంత దరిద్రంగా కూడా మన పిల్లల్ని మనం తయారు చేసుకోకూడదు. ఉన్నారా లేరా? ఉన్నారు బోల్మంది. సొసైటీలో మన కళ్ళ ముందు చూస్తూనే ఉన్నాం మనం. అలాగ మన పిల్లల్ని తయారు చేసుకోకూడదు. చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి మందలించాలి, వారించాలి, మంచి చెడు చెప్పాలి, నమాజ్ తరీగా నేర్పించాలి, తల్లిదండ్రుల హక్కులేంటి ఇవన్నీ నేర్పించాలి. వాళ్ళతో పాటు ముందు మనం కూడా నేర్చుకోవాలి. మనం మన తల్లిదండ్రులను చితక్కొడేస్తున్నాం, మన పిల్లలు మాత్రం మనల్ని బాగా చూసుకోవాలనుకుంటే జరగదు అది. మనం మన తల్లిదండ్రులు ఎలా చూసుకుంటామో మన పిల్లలు కూడా రేపు మనల్ని అలాగే చూసుకుంటారు. దానికోసం ఏంటి, ఈ ఖురాన్ ఏదైతే ఉందో ఇది తప్పనిసరిగా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. పాటలు ఉన్నాయి, పాటలు మనం నేర్చుకోవాలి, అనాలి, పాడాలి అని అనుకోము. ఎక్కడో ఆటోలో వింటాం, తర్వాత మనం ఆటోమేటిక్గా నోట్లోంచి పాడేస్తాం. అదే ఖురాన్ని వినండి అంటే మాత్రము మనకి సమయం ఉండటం లేదు. ఖురాన్ని నేర్చుకోండి అంటే మనకి సమయం ఉండటం లేదు. కనీసం మన నమాజ్ మనం చేసుకునే అంత ఖురాన్ అయినా సరే మనం నేర్చుకోవాలి. మరి అలాగా నమాజులు నేర్చుకోకుండా, అలాగా నమాజుల్ని స్థాపించకుండా మన ఊరికే స్వర్గానికి వెళ్ళిపోదామంటే అదంతా కూడా జరగని పని. ప్రయత్నాలు చెయ్యాలా,
అల్లాహ్ మీద నమ్మకాన్ని ఉంచాలి. ఎటువంటి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు సెలవిచ్చారు, ఒక వ్యక్తి హాఫీజ్ అవుదామని సంకల్పం చేసుకున్నాడు, సత్యమైన నిజమైన సంకల్పం చేసుకున్నాడు, కానీ హాఫీజ్ అవ్వకుండానే చనిపోయాడు. కానీ రేపు ప్రళయ దినాన్ని అల్లాహ్ తబారకు తఆలా అతన్ని హాఫీజులతో పాటు లేపుతాడు. మరి మనం ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, ఏం సంకల్పం చేస్తున్నాం? ఒక చిన్న బుక్కు పిల్లలతో పాఠాలు పడపడా చదివించేస్తాం. ఆన్లైన్ క్లాసులు, ఆ క్లాసులు, ఈ క్లాసులు. నా కొడుకు సరిగ్గా చదవలేకపోతుందంటే బెంగ పెట్టేసుకుంటాం, నా కూతురు సరిగ్గా చదవటం లేదంటే బెంగ పెట్టేసుకుంటాం. కానీ నా కూతురు నమాజ్ చదవట్లేదని ఎప్పుడన్నా బెంగ పెట్టుకున్నామా? నా కూతురు ఖురాన్ చదవటం లేదని, నా కొడుకు ఖురాన్ చదవటం లేదని ఎప్పుడన్నా బెంగ పెట్టుకున్నామా? అదే అసలైంది. డిగ్రీలు చదివినా వాళ్ళు కంపల్సరీ జాబులే చేస్తారని గ్యారెంటీ లేదు. అలాగని థమ్సప్ కూడా అడుగు తింటాడని కూడా ఏమీ లేదు. అది వాడి స్తోమత బట్టి అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా అతడికి ఏమి ఇస్తాడో అది ఇస్తాడు. కానీ మనం మాత్రం దీని యొక్క ప్రిపరేషన్ మాత్రాన్ని, ఇస్లాం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఇవ్వాల్సిన యొక్క బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది. దానికోసం ఏంటి, నమాజ్కి కావలసిన సూరై ఫాతిహా, సూరై ఏవైతే 4 సూరాలు ఉన్నాయో, అత్తహయ్యా, దరూద్ ఇబ్రాహీం, దోయే మాషూరా, 4 సూరాలు కంపల్సరీ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఈజీ అండి నేర్చుకోవడం. చదవడం రాని వాళ్ళు నా ముందు ఏం చేసేవారంటే ఇలా ఫోన్లో రికార్డ్ చేసుకునేవారు, నాతో రికార్డ్ చేయించుకునేవారు. దాన్ని మారు విని 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 బై హార్ట్ చేసేసేవారు. నేర్చుకోవాలని ఉంటే ఎలాగైనా నేర్చుకోవచ్చు. దానికోసం ఏంటి, మనం నమాజుల నుంచి దూరం అవ్వకుండా అల్లాహ్కి అతి సమీపం అవ్వాలి అంటే మనందరికీ కూడా నమాజ్ అనేది చాలా అవసరం. దానికి కావలసిన అన్నీ కూడా నేర్చుకునే భాగ్యం అల్లాహ్ మనందరికీ కూడా ప్రసాదించుగాక. వాఖిరు దావానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. ఎవరైతే సున్నత్ నమాజ్ ఆచరించలేదో వాళ్ళు సున్నత్ నమాజుల్ని కూడా ఆచరించండి.